Social Media Production of Tuburan present Kalambuan matag Subuanon. usa ka programa nga maghatag og impormasyon sa bahin sa kalambuan matag lungsod ug matag barangay ban sa inyong ubos nga alagad Kuya Chris. Kalambuan matag Subuanon. Alright, so may buntag Tuburan, so may buntag 54 ka barangay sa lungsod sa Tuburan. Unya diata sa programa karon sa Social Media Production of Tuburan ang atong kalambuan matag Subuanon. So update mo mga igala kita karon sa atong lungsod yun. Mismo uban na to ang atong municipal mayor, Tuburan Municipal Mayor si Mayor Aljon Diamante, no? So Mayor, may buntag mo na Mayor? Yes, may buntag labi na gyud sa mga supporters sa SMP, may buntag na tong tanan. Mapasalamatan kong dako no sa atong labang mga kagahom, sa atong patron, gihatagan tag maayong panglawas, maayong panahon, yun man maayong una-una. So, regarding sa atong kalambuan sa lungsod sa Tuburan, daghan kay tag nga kalambuan nga nahimo sulod sa pipila ka tuig nang nilabay. Usa niini mao kining pagpakunhod sa poverty incidence sa atong lungsod. Kay pagsulod nato diri ang atong poverty incidence is 45.90, no? After 8 years nahimo nang kini siyang 24.40. So karon gani tungod ana atong mga gipanghimo no nga mga strategies para mokunhod ang poverty incidence or katong pobreng makaluluoy nga kinahanglan sa gobyerno. Daghan tag strategies nga gihimo para panalitan lang o kanang Sustainable Livelihood Program or SLP atong giusab ang konsepto. Gani nahimo kitang top-notcher ni ana no sa tibuok island of Cebu sa 53 ka towns and cities, no, including Mandawi, including Lapu-Lapu and Cebu City. So ang score nato is 58%, no, sa kanang gitawag nila improve the well-being, no, dili na siya ingon ko karawat kita award na niya andita nagikan sa DSWD dili sa tuwa no tungod kay gipang-usab nato ang konsepto sa ilang mga proyekto sama pananglit sa Sustainable Livelihood Program wherein ang atong gibuhat is wa nato gipahatag sa tao ang 15,000 gihimo nato silang entrepreneur ug ato silang gi-empower ituduan nato sila kanang gitawag nato og kining financial literacy, no, unsaon pagdala sa funds ug unsaon pod nga mahimong productive. So karon daghan ang successful, no? To name a few is ang kananggikan sa Monteligre, ingon mo usab diri sa Antipolo, Barangay Utso sa Antipolo na sa Litos dia. No, gikan kana sa SLP. So pipila lang na sa mga kalambuan nga atong gihimo o gi-initiate. Gahapon pod meeting ta dito sa Carmelo, no, diin atong pong istorya ang mga ginikanan ug mga tagkabataan para na atong proyekto nga chill time or community holistic approach in proper usage of gadgets, no, kay nakita mo ko nato nga daghan ta gihimo mga infrastruktura, daghan ta gipanghimo mga livelihood para for the future, but nakalimtan nato mo gamit. Kaya mo gamit nini ang mga kabataan man in the next 15 to 20 years kanang mga kabataan karon na nabuang, no, na nahok, no, sa matawag nabuang nahok sa gadgets or sa cellphone. So unsa naman lang unya ang ilang kinabuhi once pag-abot silang panahon nga sila na unya ang mahimo pong padre di pamilya or members komunidad. So muna nga nata intervention nga gihimo ni ana o nga itong mga kaparian, kapulisan, mga teachers, mga civic organization o ingon man ang munisipyo. Ang munisipyo ni ini mo ay nag-sustainer. Mahimo siyang sustainable nga programa kaya ato mo na siyang budgetan, no? Gani hapit na po atong budgeteering. Nakadako atong budget, no, every year tungod kay nakadako mo sa atong collection niya. At the same time nalipay po ang national government kay daghan tag ipanghimo mga inisyatiba para mapahimustan sa katawhan. So muna nga pasalamat ko sa tanan, no, sa tanang mga konsehal, sa tanang ni Vice Mayor, yun man sa tanang mga department heads, o sa tanang katawhan, no, nga ning salig o ning tuo sa atong liderato. Kani the other day lang, pasalamat po tagdako sa national government sa DILG kay national validation sa atong Seal of Good Local Governance is murag dulduo to sa approval kay wala mas like komentaryo gani i-congratulate nila nga most likely murag mopaso na kita dito sa Manila Hotel, no? Kay kining award mungod sa Seal of Local Good Governance dili tanang lungsod nakadawat niini. Sama na siya kung sa adto ka sa mga private company, sama na siya sa kitawag nila ISO or International Standard, no, operating procedure sa usa ka kompanya. So kung once mo pasar kag ISO, meaning ang imong kompanya in comply, no, sa mga criteria, sa mga parameters nga gikinahanglan sa usa ka customer. Mausad ang local government doon natay basihan ni ana kanang gitawag nila Seal of Good Local Governance. Kung maayo ang imong panggobyerno, tagaan kan lag silyo, no? Tagaan kan lag award.
once makadawat kaniya na nga award is daghan na siya perks, no? Ang mga bangko pwede na kaayo makig-istorya sa imuha nga dili na kay tantong stricto ug daghan sa mga project po gikas national government nga pwede ibu po diri sa ato ang local government. So pipila lang kana siya no pangakaigsunan ug kana nahimo na siya balikon nako tungod sa pagtinabangay gyud sa tanan, sa panaghiusa sa tanan ng mga political leaders sa tuburan ug man mga elected officials, no? Kay sa ibanta nga sa pipila ka tuig nang nilabay ang political climate sa ato dili kayo maayo, no? Kay ingon ta nga hotspot na pirmi bati kayong palandungon nga sa tibok province of Cebu usa ta sa pinaka-hotspot but in 2022 tungod sa panaghiusa tungod sa paningkamot ni Congressman sa Nilagon sa ako Bisaya Party List ug karon makita nato nga nindot na ang tuburan tungod sa panaghiusa. Thank you very much and I hope nga unta kitang tanan managhiusa magtinabangay mutuman ta sa balaod nga gimugna sa atong national government mutungan usab kita sa balaod sa probinsya ug labaw sa tanan mutuman ta sa balaod sa atong lungsod. Daghang kaayo salamat ug may buntag pag-usab. Alright, so salamat kayo, Mayor Aljon. Ug thank you kay Mayela ug mo ni atong update karon sa tuwang September sa tuwang social media production of Tuburan sa atong kalambuan matag Sugbuanon. So thank you kayo og kining ubos nga lagad Kuya Chris manamilit og bagingon ang lawas ang igong pingan kay mao kini gasa sa kita sa. God bless and keep safe everyone. Thank you kayo, Mayor. Thank you. Alright.